o AMC International filɛbagaw Burkina kɔnɔ Burkina kɔ kan foli tanu waleɲuman dɔ o talen do k'aw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ yankuma aw minnu sigilen do ka aw ɲamada AMC International fɛ an b'a fɔ ko aw bisimila aw danga na an ka kunnafoli kɛnɛ kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an ka bi ka kunnafoli o bi tali kɛ furakɛla belebeleba dɔ la ni o b'o wele ko Tibizanga mais Tibizanga a tɔgɔ yɛrɛ de ko Abdulahi Sawadogo Abdulahi Sawadogo ni ye baarakɛla min do kɛrɛnkɛrɛnyana a bɛ furakɛliw de kɛ furakɛliw bɛ kɛ ni système jumɛn ye walima furakɛliw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ furakɛliw kɛ ni farafinfila gɛrɛgɛrɛw ye n'o ye an ka yiri yɛrɛ a b'o de bɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ni ka mɔgɔw furakɛ n'a ye wa alhamdulilahi rabbil alamin komi an ye a tɔgɔ sɔrɔ ka mɛn kosɛbɛ AMC International wulila ne ka taa se a fɛ yen nɔ k'a ɲininka a ka baara tacogo la Tibizanga a ye walawalali caman di a ka baaraw sira fɛ wa baaraw bɛ tali kɛ tali cogo minnu na a yɛrɛ ye camanba fɔ o la wa kɛrɛnkɛrɛnyana a y'a jira k'a fɔ ni baara minnu ale b'a kɛra ale bɛ banabaatɔ camanba de furakɛ o la o banabaatɔ camanba furakɛli fana na kɛrɛnkɛrɛnyana a y'a jira k'a fɔ ko sumaya ninnu a ka teli k'olu furakɛ kosɛbɛ wa ka taa se hali foyi ninnu ma a b'olu camanba furakɛ o walima bana sidɔnbali caman bɛ a bɛ nin tilankɛ bɛɛ lajɛlen furakɛ wa angaliziw fana caman bala bi sɔrɔ a ka bana furakɛli sira fɛ ka sabu kɛ ni i nana ni bana dɔw ye n'a sɔrɔ ni gɛlɛya b'a la a bɛ bila i ka taa examenw kɛ examen mana kɛ ka ban ni segila ka na a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ i ka bana furakɛli la o la alhamdulilayi an ye ja min sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ a ka dakuruɲa fila la ne ni aw an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ inshallah. Ne tɔgɔ ye Abdulahi Sawadogo. Abdulahi Sawadogo alhamdulillah komi an to ka tɔgɔ dɔ mɛn ka fɔ ko Tibizanga n t'a dɔn e yɛrɛ de ye Tibizanga bɛ jɔn de ye. Ouais, ne de ye Tibizanga ye. Bobo yan bɛɛ ko Tibizanga. Tibizanga a nana mɛn cogo jumɛn de la est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Tibizanga ni sira fɛ wa? Basi foyi t'a la bon depuis 1999 depuis ne ye kalan bila bon n kun bɛ tugu n kɔrɔcɛ de kɔ an bɛ fura baara nin kɛ ne kɔrɔcɛ de kun bɛ fura baara nin kɛ n bɛ Umaru ye Alaji Umaru ale de bɛ fura baara nin kɛ bon depuis ne ye kalan bila ne tugura ale de kɔ an bɛ taa Abidjan an bɛ voyagew kɛ quoi an bɛ taa Mali la donc 2003 an taara sigi Wagadugu voilà actuellement yɛrɛ ale yɛrɛ sigini Wagadugu bon initiative min bɔra ale la Tibizanga ni ale de tɔgɔ da la voilà mais comme ne kɔrɔcɛ lo c'est la famille voilà donc ne fana ye baara nin ta n bɛ o cadre de kɔnɔ hali bi o la Tibizanga an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ furakɛli camanba kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Burkina Faso Bobo Jirasoya a tɔgɔ yɛrɛ fana ye jamana caman sɔrɔ ni a ka furakɛliw ye mais a ka furakɛliw a bɛ bonda jumɛn de kɔnɔ o kumana a bɛ furakɛli kɛ ni tubabu siranaso dɔ de ye walima farafinfila gɛrɛgɛrɛw de ye a b'a kɛ ni ka mɔgɔw furakɛ n'a ye n'a bɛ se ka dakuruɲa fila fɔ an ye o sira fɛ inshallah. Basi foyi t'a la bon an ta ni farafin fura don yiriw don an bɛ baara kɛ n'a ye dɔrɔn comprimé ɲagami taara tubabu fura foyi ɲagami a bɛɛ yiri gɛrɛgɛrɛ dɔrɔn de an bɛ baara kɛ n'o de voilà yiri don an b'a tobi dɔrɔn naturel don ka don bidon kɔnɔ o de di mɔgɔ ma an bɛ fura kɛ n'o sara de farafin fura don voilà. O la o diyara an ye mais a ka furakɛliw sira fɛ bana dɔw de kɛrɛnkɛrɛnlen don aw bolo a bɛ minnu furakɛ walima a yɛrɛ ka furakɛli bi bana sidɔnbali camanba de kan ni waati. Bon an bɛ bana min furakɛ a ka ca kosɛbɛ mais an fɛ Bobo yan kɛrɛnkɛrɛnma bibi na farafindugu na mɔgɔ caman bɛ siro dɔ dɔn kosɛbɛ min ye Tibizanga nin ye siro nin ye sinon fura wɛrɛw b'an fɛ caman ala mo koloci bana nin furakɛ ne yɛrɛ la ale premier prix sɔrɔ Wagadugu drépanocytose o b'a fɔ koloci an b'ale yɛrɛ furakɛ a premier prix ne yɛrɛ la sɔrɔ Wagadugu 2008 olu bɛɛ bɛ yen mais komi siro nin ale lo dɔn don kosɛbɛ an y'ale promo lo kɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a dɔn mais ni yɛrɛ sera an fɛ biro la yan an bɛ fura wɛrɛ mun kɛ an b'o ɲɛfɔ ye mais ni do ka ca diɲɛ fan bɛɛ voilà min ye siro nin ye bon siro min lo fana a analyser no laboratoire la certificat d'analyse bɛɛ bɛ yen effet secondaire taara a bɛɛ yiri dɔrɔn de voilà donc mɔgɔ bɛ don kosɛbɛ sinon fura nin ka ca sinon an bɛ typhoïde yɛrɛ kɛ typhoïde ni mɔgɔ b'ale dɔn yan fana kosɛbɛ an b'ale di pharmacie nin na siro nin fana an b'o fana di pharmacie nin na pharmacie nin b'a t'an fɛ ka feere voilà
do yɛrɛ de y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye mɔgɔ bɛ ka fura nin fɔ k'a ka ɲi pharmacien nin fana nana ta ka essayer c'est bon o y'a papier o filɛ a ka ɲi dɔw fana b'a feere o fɛ voilà sinon an bɛ bana caman furakɛ mais siro do dɔn do kosɛbɛ comme i b'a dɔn nin ka nɔgɔ mɔgɔw ma voilà i b'a min dɔrɔn et puis i bɛ tɛmɛ n'i ka sira ye voilà mais bana wɛrɛw ta fana bɛ yen ka fara kan ok tibizanga an ye nin kɔrɔfɔ sɔrɔ i fɛ o diyara an ye mais ɲininkali bɛ min kan i b'a dɔn mɔgɔw bɛ na n'o ka bana ye kuma dɔw la bana bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn i n'a sɔrɔ fɛn min bɛ banabaatɔ la mais est ce que o sɛgɛsɛgɛli siraw kɛrɛnkɛrɛnya na est ce que o bɛ aw bolo wa walima mɔgɔ mana n'a ka bana ye dɔrɔn a bɛ siro d'a ma dɔrɔn a tigi ka taa wa walima kibaruya min bɛ aw fɛ o sira kan. Bon i b'a dɔn bana dɔw bɛ yen olu dɔɔnin don par exemple ni mɔgɔ nana sisan k'a kɔnɔw bɛ ja o mɛ ko baara an bɛ siro in d'a ma a b'a traiter mais bana dɔw bɛ yen n'i nana an yɛrɛ ye bana nin modèle ye a tɛ faamu an b'a fɔ i ka taa examen kɛ donc n'i taara examen kɛ i bɛ na n'i ka document ye sisan an b'a lajɛ n'an bɛ se ka traiter an b'a fɔ ye n'an tɛ se sisan an b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ voilà parce que dɔw bɛ taa analyse kɛ ka na an b'a ye hépatite le b'o la hépatite A o B o an b'a bɛɛ traiter mais f'i ka examen kɛ ka na n'i ka document ye an bɛ sɔrɔ ka traitement d'i ma a papier yɛrɛ bɛ yan dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔ bila ka na la an bɛ kɔn k'i bila ka taa i bɛ taa lajɛ parce que ni mɔgɔ nana ten hépatite i tɛ se k'a dɔn min b'a la donc an b'a fɔ a ka taa lajɛ n'a taara lajɛ ni hépatite don a bɛ na sisan an bɛ traitement d'a ma n'a banna a bɛ tila ka taa lajɛ wala u b'a fɔ a ye a niveau bɛ cogo min wala sinon mɔgɔ tɛ na ten an bɛ baraka fura d'a ma mais n'i y'a ye siro nin mɔgɔ b'ale dɔn ni kɔnɔ bɛ ka ja ou bien sumaya b'i la i b'ale min i sen fɛ dɔrɔn i bɛ taga et puis a bɛ ban voilà mais ni bana min ye grave ye comme asthme ou bien typhoïde ninnu olu n'i ma examen kɛ a tɛ lɔn voilà examen bana n'o nana an b'a fɔ u bɛ taa examen kɛ an b'olu traiter mais sanfɛ bana ninnu comme pali ou bien kɔnɔ bɛ ja ou bien ulcère b'i la an b'ale fura nin d'i ma inchallah. Ayiwa o kunnafoni o faamuna mais kɛrɛnkɛrɛnya na aw yɛrɛ bolo lajɛlikɛyɔrɔ de bɛ aw bolo kɛrɛnkɛrɛnya na walima a bɛ mɔgɔw bila dɔrɔn ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔw de la u ka t'o yɛrɛ filɛ ka segin ka na wa walima lajɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn bɛ aw yɛrɛ bolo a baara kama. non lajɛlikɛyɔrɔ t'an bolo an b'o bila ka taa dɔgɔtɔrɔw de fɛ wala arajo bɛ kɛ yɔrɔ min echo bɛ kɛ yɔrɔ min an b'o bila ka taa yen sɔn lajɛlikɛyɔrɔ t'an bolo a yɛrɛ b'i ɲininka i yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso min dɔn i bɛ t'i ka examen kɛ n'i nana n'i ka bilan ye sisan an bɛ se ka traitement d'i ma sɔn lajɛlikɛyɔrɔ t'an bolo an b'o baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye wala i bɛ kin min na dɔrɔn i bɛ taa lajɛ ka na n'i ka document ye inchallah. n'o don o faamuyara kosɛbɛ o la an ka ɲininkali min bɛna tugu o la kɛrɛnkɛrɛnya na nin baara in a yɛrɛ b'a la komi n'i bɛ baara la i bɛ se ka degun sɔrɔ baara kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ nin baara in na est ce que a ye degun nasɔn dɔw sɔrɔ baara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya na a bɛ se ka min fɔ an ye wa. bon an ye degun sɔrɔ a kɔnɔ i b'a dɔn farafinna a ka gɛlɛn voilà farafinna kana baara daminɛ c'est pas facile i b'a dɔn baara min don dɛmɛ ko t'a la donc i yɛrɛ de bɛ débrouiller dɔɔni dɔɔni komi n'i dan le i ka produit la ka ban an ye mɔgɔw lo ta o bɛ yaala ka to ka feere dɔɔni dɔɔni bon mɔgɔ fana y'a min o ko fura nin ka ɲi donc mɔgɔ bɛ to ka san bolo dɔɔni dɔɔni parce que an ka baara nin financement t'a la i yɛrɛ de bɛ bama i yɛrɛ ma ka to k'i ka furaw feere dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ y'a ta i b'i ka économie kɛ dɔɔni dɔɔni ka to k'i ka baara organiser a bɛɛ nana ten et puis i b'a dɔn fana an ka baara nin ka gɛlɛn n'i nana don a kɔnɔ fadenya ka bon kojugu parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ fɛ ka baara évoluer bon n'o y'a ye i t'a évoluer don a fadenya ka bon kosɛbɛ voilà donc o difficulté o de bɛ yen quoi par exemple an yɛrɛ tradi praticiens ni ɲɔgɔn cɛ bon n'aw bɛnna sisan ka to ka ɲɔgɔn bilasira ele ta ni erreur nin baara ni bɔra ni baara ni bɔra ale lo bi baara nin taga ɲɛ mais dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka ala dari bɛɛ ye ele ta nin ka cɛ i b'a dɔn olu ka gɛlɛ farafinna ye an ka difficulté ni ale de n'aw yɛrɛ dama bɛn tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ wala an fɛ a ka gɛlɛ kosɛbɛ wala ale dɔrɔn de y'an ka difficulté bon et puis deuxième des choses fana i b'a dɔn ministère de la santé bɛ yen faamaw bɛ yen par exemple olu fana ka ɲi ka lajɛ n'a ye mɔgɔ min ka baara tagacogo ka ɲi a bɛ gɛrɛ a la a bɛ se k'a dɛmɛ cogo min bon an fɛ yan o de ye difficulté nin ye i b'a dɔn ani dugu tɔw tɛ kelen n'i sera Ghana ou bien dugu tɔw na i b'a ye u n'u ka furatigi bɛ baara kɛ kosɛbɛ faama b'o dɛmɛ erreur min bɛ yen u b'a corriger n'o ye min yɛrɛ ka fura ka ɲi o fana bɛ se k'i dɛmɛ a bɛ taa ɲɛfɛ cogo min bon o t'an fɛ yan bon et pourtant an fɛ yan
fama yɛrɛ ka dɔgɔ Burkina bibi na min ti tibzanga utiliser a ka dɔgɔ ko bobo wa ka bɛɛ mais mɔgɔ mu bena ni i dɛmɛ sisan ni wolo ka gɛlɛ bon i b'a dɔn problème fana min ye n'i t'a sira dɔn sira min b'a taama fo ka taa se faama ni ma o ka ɲi ka dɛmɛ mun kɛ n'i t'a dɔn a ka gɛlɛ voilà souvent olu lo ka ɲi ka lajɛ n'a yɛrɛ y'a ye nin ka baara tagacogo ka ɲi a bɛ enquête kɛra ka filɛ isa ka fɔra nin ka ɲi wa mɔgɔw bɛ ka mun fɔ a la a yɛrɛ bɛ dɛmɛ k'a la voilà tubabuw fɛ o idéw lo bon an fɛ yan farafinna an ka gɛlɛ kosɔn f'i yɛrɛ lo ka tugu i ka fɛn kɛ dɔɔni dɔɔni bon k'ala dare ala bɛ a tɔ ɲɛ i bolo quoi n'ala sɔnna o diyara an ye i da sera yɔrɔ dɔ ma o yɔrɔ in ye important ye kosɛbɛ komi a yɛrɛ furatigi dama minnu bɛ yen n'o ye o ye farafin fila baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na bon aw yɛrɛ ma se ka weleda kɛ a ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kalama a ka baaraw yɛrɛ sira fɛ komi filɛ nin ye ka hakilila min di a ka se k'o falen aw ni ɲɔgɔn cɛ wa bon o filanan fana ye jumɛn ye komi aw ka ca ala fɛ nin waati in na tibizala ye jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔɔni fara baara la mais est-ce que aw ye mɔgɔw ta a bɛ minnu fana lakala a ka nin baara ninnu na wa est-ce que o fana bi aw bolo wa n'a bɛ se ka dakuruɲa fila de fɔ o b'an n'u bolo parce que yan n bɛ k'a fɔ ye cogo min ala n'u ka bureau yɛrɛ filɛ Tiripando yan an ka association bureau b'o yɔrɔ la an bɛ fɛnkɛ réunion bɛɛ bɛ kɛ yen an ka bureau b'o yɔrɔ la an bɛ réunion bɛɛ kɛ yen mɔgɔ min yɛrɛ actuellement mɔgɔ min yɛrɛ bɛ baara kɛ ne fɛ feerekɛlaw ani usine na mun bɛ baara kɛ o ani mun bɛ pharmacie kɔnɔ yan bureau kɔnɔ bɛ feere kɛ o a bɛ mɔgɔ 40 bɔ actuellement min baara kɛ bon mun bɛ feere kɛ dugu wɛrɛw la olu jati taara mun bɛ ne yɛrɛ fɛ yan a bɛ mɔgɔ 40 bɔ actuellement donc mɔgɔ bɛ yen an b'o dege o la ala n'u yɛrɛ tɛ yen don mun bɛ baara kɛ o mɔgɔ bɛ yen voilà frères b'an fɛ mun b'a ɲɛdɔn ala n'u yɛrɛ tɛ yen u b'a baara kɛ o mɔgɔ b'an bolo bon n bɛ difficulté min fɔra i ye nin par exemple ale ye autorité côté li voilà ni a to tɛ lajɛ nin min bɛ a kɛ korogo nin a ma mɛ RT yɛrɛ lu taara documentaire k'a kan RT yɛrɛ taara documentaire k'a kan a ka baara bɛ cogo min a n'a ka baarakɛlaw bɛ cogo min dɛmɛ min bɛ se ka kɛ o y'a bɛɛ bɔ mais an n'u fɛ yan o bɛɛ b'a kalama radio baarakɛlaw b'an ka fura min télé baarakɛlaw b'a min faama ni yɛrɛ b'a min mais mɔgɔ min bɛna wuli ka se ma sisan ni bon ele ka baara nin kɔnɔ a fɛngɛ ye mun ye ale tɛ yen donc a yɛrɛ lu bɛ débrouiller k'a ka baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni mais fɛngɛ min lo fana ala ta bɔni kɔfɛ mɔgɔ bɛ fura nin féliciter mɔgɔ tɛ fura nin min k'a fɔ ko défaut dɔ b'a la ni mɔgɔ y'a min bi sinon o b'a fɛ anu bi yan an yɔrɔ nin yɛlɛ depuis 2017 anu bi yan depuis 2017 fo bi lon bɛɛ u bɛ bɔ ka feere kɛ mɔgɔ b'a san fana voilà i b'a dɔn ni fɛn kɔni ma i tɛ se ka feere kɛ bi sini i bɛ taa o yɔrɔ la bon lɔgɔdugu ti gɛrɛ na yan n'u tɛ taa yɔrɔ min ni mobili yɛrɛ mɛnna ka taa fo k'u wele kɛ ko fo mobili ka na donc an b'a la ta don o côté la inchallah k'i fɔ k'i waleɲumandɔn i ka nin jaabi ɲuman ninnu na nin waati in na anw ye mais an bɛna ɲininkali bonda gɛrɛ kɔnɔ komi waati kɔrɔlen don an bɛ kɔrɔ waati nɔfɛ komi Burukina yan kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw dɔlen don ni farafinfura baarakɛ kosɛbɛ mais est ce que aw ni jamana gɛrɛ farafinfura baarakɛlaw a tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ wa sabu i b'a dɔn a ka ca ala fɛ bana dɔw bɛ Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ Burukina yan o banakisɛw man ca yan nɔ dɔw fana bɛ Burukina i bɛ taa sɔrɔ o man ca Côte d'Ivoire ta to mais est ce que a bɛ hakililafɔliw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ banaw yɛrɛ taabolo la ani jamana gɛrɛ mɔgɔw wa an b'o kɛ parce que an ka lasigiden b'a bɛɛ la Mali la mɔgɔ b'an fɛ mun bɛ tibiza an ka feere Côte d'Ivoire mɔgɔ b'an fɛ mun b'a feere Sengansi mɔgɔ bɛ yen Lomé mɔgɔ bɛ yen min b'a feere donc Faransi mɔgɔ bɛ yen yɔrɔ la mɔgɔ représentant b'an fɛ donc olu fana bɛ gɛrɛ farafin fura baarakɛla na ye ni difficulté min bɛ yen an bɛ to ka échange kɛ voilà et puis an ma taa mɔgɔ sigi o yɛrɛ de y'a kibaruya mɛn fura nin ka ɲi u wulila ka na o nana ta u bɛ taa représenter jamana wɛrɛ voilà donc ni min bɛ yen olu bɛ to ka kuma o ka furatigi nin fɛ yen an bɛ to ka barow kɛ par exemple hali Mali la FAL tuma caman bɛ échange kɛ voilà inchallah alhamdulillah o diyara an ye mais o la i kumana faamaw ka bonda min kɔnɔ sisan weleweleda kan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka
ka anisi fanga tigila mɔgɔw ma o bɛ se ka fara aw ka cogoya min na ka se ka aw dɛmɛ ni baara in na wala a ka se ka mɔgɔw yɛrɛ ka furakɛli nɔgɔya u bolo n'a sɔrɔ n'o weleli da kan b'i bolo. Bon ale fɛn ye min ye i b'a dɔn farafinna yan n'i k'i bɛna mɔgɔ dɛmɛ a ka baara la i bɛ mɔgɔw de bɔ spécial o bɛna baro kɛ n'a tigi ye k'a ka baara tagacogo filɛ k'a dɛmɛ so n'i k'i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ dɛmɛ tɛ s'a ma. Voilà, parce que mana kɛ cogo o cogo président fana b'a la ɲɛfɛ mɔgɔ b'aw la voilà n'o o tɛmɛna ni sira dɔ ye sisan bɛɛ b'i ta fɛngɛ lo défend n'i tɛmɛna sira dɔ la k'i bɛ taa enquête kɛ sisan olu bɛɛ bɛ n'i ta lo défend mais n'i yɛrɛ mɔgɔ bɔ uniquement na baro kɛ n'a tigi ye k'a lajɛ et puis i bɛ don dugu kɔnɔ ka enquête kɛ k'a ka baara cogo lajɛ ale la dɛmɛ min bɛ yen a bɛ se ka ɲɔgɔnya tɔɔra mais ni k'i bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ malara n'i bɛ cɛn sɔrɔ a ko la voilà weleda min bɛ n fɛ ni fangamɔgɔ min b'a dɔn i bɛ se ka tibizanga dɛmɛ cogo min komi farafin fura don an fɛ yan burukina fura don bon mɔgɔw fana dara fura nin na voilà pour que a ka kɛ fierté yɛrɛ a yɛrɛ ma ka lɔ ko a yɛrɛ ka yiri don a dilanna yan mɔgɔw b'a féliciter ni donc faamaw de bɛ se ka a jukɔrɔma tintinyara pour que a ko bɛ se ka ɲanga cogo min parce que hali bi ni fanga taara ka se o niveau la mais ni faamaw bolo donna la a bɛ fɛ a ka se niveau min na a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan donc faamaw de bɛ se k'an dɛmɛ o côté la mais ni faama min fɛ ka dɛmɛ kɛ fana i bɛ tɛmɛ n'a sara ye i bɛna ɲɛdɔn fura nin don cogo min dɛmɛ min bɛ se ka kɛ i bɛna o bɛɛ fɛngɛ n'ala sɔnna. O la an y'i ka nin kɔrɔ fɔ n'o diyara an ye kosɛbɛ sabu mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna ta i ka société kɔnɔ ka baara kɛ jamana kan k'o hakili to tigilamɔgɔw la sabu kɛlen bɛ ka caman bɔ somɛriya la o la nin waati in na folikan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka ɲɛsin i ka client bɛɛ lajɛlen ma ani i ka baarakɛlaw n'o folikan b'i bolo. Bon ne bɛ folikan min di bon n bɛ baarakɛlaw féliciter kosɛbɛ parce que ne ka baarakɛlaw bɛɛ bɛ baara kɛ bɛɛ bɛ baara kɛ kosɛbɛ bɛɛ fana content don bɛɛ bɛ min sɔrɔ a tɛ jɔn a la bɛɛ b'a ka baara kɛ normal o bɛɛ nisɔn ka di bon ne ka baara kɔnɔ fana depuis 2017 fo sisan mɔgɔ ma deli ka don ne ka baara ka démissionner ale tɛ ni dɔ ma fara ka mɔgɔ si ma démissionner ni ye mɔgɔ donna ne fɛ a tilala ka bɔ baara la peut-être muso lo a furura ni min furura a ma sara d'a ma voilà so ni min ma furu ka ban o mɛ cɛdenw cɛmani mɔgɔ si ma démissionner ne fɛ ka ye donc an bɛ foli di bɛɛ ma bon banabagatɔ fana an bɛ ala dara ala ka lafiya di bɛɛ ma inshallah komi diɲɛlatigɛ yɛrɛ taa n'ale bana ye voilà donc an b'a ala dari ala ka lafiya di bɛɛ ma inshallah ala k'an to ɲɔgɔn ye an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ni ce parce que ni mɔgɔ y'i kanu la a bɛ na i ka baara lajɛ voilà inshallah an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a yɛrɛ ni baraji ala k'a ka baara ta ɲɛfɛ inshallah merci.